Halo guys, berjumpa lagi dengan aku kali ini Hika Dinara. Jadi pada malam ini kembali aku bakal menghibur kalian semua dengan main dan sebuah game. Sebelum aku melanjutkan chapter keempat, kali ini aku bakal ngulang lagi chapter kedua dan ketiga ya, yang dimana chapter yang kedua itu untuk versi fullnya aku mentahannya hilang. Aku kalau nggak salah waktu itu chapter 2 nya ngeditnya itu yang masuk ke versi portrait, jadi untuk ngupload ke YouTube-nya itu kelupaan, kena hapus pas habis selesai ngedit untuk versi portrait ke reel, ke TikTok, ke short itu untuk yang versi panjangnya hilang. Dan untuk yang chapter ketiga itu pas aku lagi asik-asiknya main gak kerikot anjing, atau kalau gak salah itu aku pas kan kalau buka chapter itu kan bayar, pas chapternya udah kebuka itu gak bisa langsung main, masih ngunduh resort. Dan resortnya itu cukup gede, antara 700 MB ya 500 MB ya gitu. Jadi pas proses download resort itu aku nggak dimatiin recordernya. Aku nggak tahu masalahnya di situ mungkin. Jadi yang pas aku main gameplaynya hilang nih, karena aku males untuk main game Honkai Impact 3 ya. Jadi aku coba untuk mainkan game yang lain, dan kebetulan kali ini malam ini ya, dan gamenya berupa simulasi kencan ya. Udah tahu alurnya aku sih, tapi ya kan memang udah lama juga gak main ini. Mau buka chapter 4 tuh males banget karena gak ada duit anjing. Duitnya kepentok untuk beli kebutuhan perawatan tubuh, untuk on shop, untuk event. Jadi gak jadi untuk lanjutin. Aku mainnya yang gratisan aja. Dan untuk albumnya kan udah kebuka semua, chapter 2 dan 3 ya. Gak tau kalau ngulang dari awal ini bakal gimana ya, bakal beda kan, beda apa enggak kan. Dari chapter 1 sampai chapter ketiga aku gak sampai mencapai 100% anjir. Endingnya aja sulit banget untuk mencapai 100%. Bisa kalian lihat sendiri ya chapter satunya ya. Chapter satunya hampir sedikit di 99 atau 98 gitu. Susah banget untuk mencari ending sampai 100%. Jadi yang terakhir ini nggak kebuka yang 100%. Cok. Jadi aku lanjut chapter 2 dan 3. Chapter 3 nya ada yang ini ada yang sampai 1000. Oh, kayak itu ya, kayak iya apa ya, kayak eman gitu, kayak sayang banget kalau dihapus anjir. Tapi aku mainnya itu kayak terpaksa, kayak moodku jelek banget. Ya enggak apa-apa lah, dulu lanjutan lagi. Ini kayaknya ini chapter terakhirnya sampai chapter ke-6 Jok. Berarti aku tinggal
tinggal 3 chapter lagi. Kalau untuk langsung chapter 4 sampai 6 itu sekitar 200.000 cok. Jadi aku sebelumnya ini chapter 4 untuk buka chapter 4 ini 70-an padahal. Sekarang 63 ya, turun. Kalau untuk yang chapter 2 nya ya sekitar 80%. Sekitar 80%-an kayaknya. Semoga bisa sampai 1% ya. Kayak mustahil Kak. Aku mencoba beberapa kali cari ending sampai 1% susah aja. Adalah ya. 뭐야? 아무도 없는 거야? Ini ceritanya nyari itu Cok. Ada penyusup yang masuk ke apartemen kita anjir. Kan si MC ini kan buka apartemen kan, ditinggal orang tuanya anjir. Tiba-tiba ada yang masuk nggak bayar Cok, kayak pikirannya takut kayak kemasukan maling gitu. Diperiksa lah. Nah, ngulang dari awal, jadi yang ini aja mungkin. Beli yang mana ya enaknya? Biasanya kalau ada orang mencurigakan itu yang dicari di mana dulu anjir. Tadi ini udah ke dalam, masa di teras luar kamar mandi mungkin ya. Belakang sofa nggak? 아이씨, 이 소파 뒤에 숨어 있는 거 아니야? 나와라, 다 보인다. 너 보인다 지금? 어? 야! 없네. Nggak ada ya. 어디 있는 거야? 고멜수? 빗자루 들고 설쳐. 도둑인 줄 알았잖아. 문을 열어두면 어떡해. 나야말로 도둑 둔 줄 알았잖아. 내가 문을 안 닫고 들어왔나? 언제 들어왔어? 나 피방 끝나고 바로 왔지. 너 면접 합격했다 해서 맥주 한잔 하려고. 뭐야, 이게 그 사인 CD야? 밍밍인가 뭔가 걔? 얘 왜 이렇게 정이 안 가냐? 그래? 여자들도 이쁜 여자 좋아하지 않나? 야, 얘가 뭐가 이뻐? 진짜 이쁜데. Emang iya aja. 맞다. 나 아까 토마토 한 사람이 밍밍이었잖아. 진짜 지랄 좀 하지 마, 제발. 진짜로. 모자 쓰고 있었는데 그 모자가 날아가. 유만아, 제발 현실을 좀 살아. 언제까지 그러고 살래? 진짜로. 모자를 쓰고 나왔는데 모자가 날아갔거든? 근데 밍밍이었다니까? 야, 너 하숙한다고 방 바꿨더라? 침대에서 맥주 먹지 말라고. 야, 너 근데 어떡하냐? 이제 엄마 집에 안 계셔가지고 방에서 다시 신내 나는 거 아니야? 하긴 뭐 빨래는 내 거 돌릴 때 같이 돌리면 되니까. 뭘 같이 돌린다고? 우리 그러지 말고 앨범이나 같이 보자. Papaan Cok.
udah seenak jidat masuk dan ngemper anjir, seenaknya ngemper ya. Dan kabarnya Story Taco keduanya bahkan rilis game baru Cok, game yang sama-sama dari Korea juga, dan ada kelanjutan dari Five Hearts Under One Roof kedua, tapi masih nggak tahu kapan rilis. Aku nggak tahu nanti itu rilisnya untuk versi PC doang apa gimana ya, apa bisa barengan untuk versi PC dan versi mobile. Kalau barengan kan enak, aku bisa mencoba mainkannya juga untuk versi mobile kalau memang barengan ya. Gak yakin juga sih aku. Moga aja bisa barengan, tapi kayaknya harus menunggu beberapa bulan atau beberapa tahun ya untuk bisa ada versi mobilenya. Pasti ini keluarnya untuk versi PC doang sih, nanti setelah itu versi mobilenya bakal ada. Screenshot dulu guys, ini sering seharusnya SS nya pas, bukan di bagian kayak gini sih. Belum menemukan momen anjir. Ini ceritanya masuk kan kepo sama albumnya tuh. Ya kali duduk di pangkuan gua anjir. Dari tempat tidur aja lah. 야, 너 허리 안 좋다며. 아, 난 이 자세가 편하단 말이야. 아파서 누우면 나한테 또 심부름 시키려고 그러지. 야, 그건 내가 안 아파도 네가 원래 해야 되는 일이고. 아, 재밌었다. 아, 맞다. 짠. 어? 그거 떼어간 게 너였어? 나 이 옆방 엄청 탐냈던 거 알지? 나 이 옆방 내가 쓰면 안 돼? 나 여기서 지내게 해주면 내 거 빨대 너 것도 빨게 해줄게. Kok ngatur anjing? Lu siapa Cok? Lu cuman teman kecil gua anjir. Udah masuknya tanpa izin, terus seenak jidat lesehan di kasur gua, terus minta dicuciin pakaiannya. Gak ngotaknya gitu. Untuk cakep lo anjing, untung cantik anjing, untuk cakep lo. Kalau Angela gua usir lo anjing. Untung teman baik, untung teman masa kecil anjing. Meskipun aku mengulang lagi main dari awal, tapi experience-nya masih dapat anjing, masih bisa cengah-cengah gak jelas, bisa senyum gak jelas, bisa kesel dengan tingkah lakunya, senang dengan masih ada lah. Itu coba kan bagi kalian yang kamu jomblo, apalagi yang malam minggu cuman di rumah doang, di kamar doang, nggak ngapa-ngapain nih. Coba inilah. 방 쓰게 해주면 넌 뭐 해줄 건데? Yang mana ini guys? Tingkat imut aja lah mungkin. 연락이 없지, 졸라 이쁘지.
너는 내게 반해버렸지. 야, 왜 이래? 너 미쳤냐? 월 40이다. 아, 몰라, 나 돈 없어. 난 여기가 시내랑 가깝고 좋단 말이야. 나 이 옷 입는다. Apa sih cok anjing? Ngeselin bangsat. Memang tipe-tipe cewek kalau udah jadi teman dekat gitu, teman main masa kecil itu cegil kayak gini dah. 야, 위에 거는 그거 입지 마. 왜? 그거 빨아야 되는 거야. Bos lah anjing. 이거 입어. 아, 그럼 빨리 줬어야지. 야, 뭐해? 안 보이는 데서 갈아입으라고. 왜? 막 설레? 너가 나 아니면 볼 일이 어디 있다고. 안 봐도 되거든. 어때? Rada memang cok masukin anjir. 뭐 나쁘지 않네. 그럼 나 자러 간다. Hah? Kayak memang anjing. 아, 왜 이렇게 늦게 일어나? 나 네 양말 좀 빌린다. 뭐야. 그거 너한테 안 맞을걸? 당연히 안 맞겠지. 근데 괜찮아. 나 좀 이따 짐 싸올게. 안 돼. 근데 너 뭐해? 지금 너 지각이야. 지가? 큰일 났다, 씨. 정장이 어딨지? 고말수. 이것도 언제 이렇게 접어놨어? 밍밍한테 쓴 편지 어디 갔지? 아무거나 챙기자. 출근하면서 음료 6잔 부탁해요. 음료수를 사오라고? Ketemu Ming-Ming anjing. Meskipun aku udah tahu alur ceritanya ya, saking masih keren, masih bagus ceritanya, gak bisa ngomong aku, gak tau mau ngomong apa gitu, aku kehilangan kata-kata cok. 제가 도와드릴까요? 괜찮아요. 아니에요. 많이 무거워 보이는데 제가 할게요. 자. 땀 흘리시는 것 좀 봐. 감사합니다. Disebutin gak sih? 밍밍? 어제 그 토마토? Gak sadar kalau 어제 Ming-Ming. 절 알아보신 거였구나. 죄송해요. 사실 어제 알아봤는데 아는 척하면 곤란하실까봐. 근데 밍밍님 여기서 일하세요? 저 죄송한데 조용히 좀 해주시면 안 될까요? 죄송해요. 대신 음료 드시러 온 것 같으니까 제가 서비스로 해드릴게요. 아니에요. 그 회사에 청구하는 거라 안 그래도 돼요. 뭘 사오라고 했더라? Ming cakep banget sih anjir. Jadi bingung kalau gini cok. Ming kan idol kan, biasnya kan, osinya kan. Masih seneng aku anjir, masih ngulang lagi anjir. Tapi minusnya aku gak bisa berepresi. Aku bisa berepresi tapi kata-katanya gak ada anjir.
kopi segar aja loh mungkin. Nenek yang 저기 marahin aku di awal nih. 잠깐 시간 되세요? Yang naruh pamflet sembarangan. 솔직히 저희 사인 CD도 구매하시고 엄청 팬이신 거 알아요. 근데 보시다시피 저희 돈 없어요. 그래서 이렇게 사인 CD나 팔고 일을 해야지 생활이 가능해요. 솔직히 창피해요. 아니요. 저 때문에 그렇게 느끼실 필요는 없어요. 아무튼 오늘 저 보신 거 비밀로 해주시면 안 될까요? 네, 비밀로 해드릴게요. 근데 밍밍님, 아니 민정님을 덕질하는 건 제 인생의 자부심 중 하나거든요. 그냥 존재 자체만으로 저에겐 늘 위로세요. 그러니까 창피하다거나 그런 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 저 이거 이게 뭐예요? 제가 언젠간 만나게 되면 꼭 드려야지 했던 건데 어제 오늘 있었던 일은 제가 꼭 무덤까지 가져갈 테니까 너무 걱정하지 마세요. 저 그럼 출근해야 돼서 안녕히 계세요. Salah ngasih. 저기요. 저기요. Karyawannya banyak banget ya. Ini udah dapat beberapa bulan lah. Apa beberapa minggu, masih beberapa minggu ya, nggak tahu juga sih aku. Dan kalau aku gak capek ya, setelah ini aku stop untuk chapter 2 nya, chapter 3 nya lanjut. Mungkin untuk yang versi potret yang sudah upload sebelumnya, aku buat lagi ya di sini. Yang sebelumnya aku hapus nih. Tapi untuk yang chapter 2 nya gak usah lah kayaknya. Yang jelek itu chapter 3 nya. 3 nya kayak kepaksa aku mainnya. Kalau yang ini kan versi panjangnya memang gak ada kan. 안녕하세요, 나인만 대리님. 오늘 첫 출근한 우유만입니다. Wah, hari pertama 무서워. anjir. 키가 좀 크네? 군대는? 군대 다녀왔습니다. 역시 군대를 다녀와야 좀 이 컨버세이션이 통하지. 회사는 좀 어때요? 괜찮은 것 같아? 네, 좋은 것 같습니다. 우리 회사가 또 여직원들이 예쁘거든. 응? Anjir, masih awal udah di 네. kasih tahu ini. 무튼 그럼 수고해요. 뭐야? Masih awal ya, awal gak ada niatan sampai segitunya sih. Fokus cari pengalaman dulu. Gue udah dapat beberapa minggu anjir. Masih hari pertama ya. Gan anjir. Gak ngotak masa 과장님, manajer 안녕하십니까? kayak gini anjir. 저 오늘부터 출근하는 우유만입니다. 뽑아주셔서 감사합니다. 저 여기 여기 있습니다. 오늘 몇 시에 출근했죠? 저 Masih 9시 jutek 조금 seperti 넘어선 것 같습니다. biasanya. 갔습니다. 본인이 회사에 몇 시에 오는지도 모르는 직장인이 말이 된다고 생각해요? 저 음료수 심부름을 하느라 시간 준수, 기본입니다. 다른 사람 택시를 뺏어 타는 한이 있더라도 지키세요. 네. Tipe sendiri ya. 안녕하세요. 안녕하세요, 선배님. 뭐라고요? 저 오늘부터 첫 출근하는 우유만이라고 합니다. 아, 후임이시구나. 안녕하세요. 가르쳐 주시면 열심히 배우겠습니다. 아, 근데 여기 학원 아니고 회사잖아요? 네, 좀 곤란하세요. 저 좀 바빠서.
jutek malah. 죄송합니다. 아 맞다. 앞으로 할 말은 톡으로 주세요. 말로 하지 말고. 네. Ada yang sini saya jutek nih. 부장님 안녕하십니까? 둘만 서원. 저 우유만입니다. 아이 그래. 우리 우유만 사원 들어와서 내 기분이 참 좋아. 응? 인서 씨. Kok begini anjing? Kenapa begini anjing? 똥가장. Lah. Bentar. Sebelumnya pernah gini juga ya. Apa gara-gara kayak ini nih pas mentahnya hilang gitu. Sebelumnya pernah gini ya. Ya cobalah. Patah-patah gini cuman 네. cuman game simulasi kencan loh anjir, simulasi dating aja, masa patah-patah anjir. Bukan MOBA, bukan RPG, cuma kayak gini doang patah-patahnya. Dan gamenya ini mungkin sebelumnya begini juga soalnya jaringannya lancar tuh. 저 음료수 좀 드시면서 하세요. 응? 어디 보자. 뭐예요? 잘 마실게요. 저 부장님 먹겠습니다. 역시 청구는 요즘 친구들이 센스가 좋아요. 고마워. 잘 마실게. Asik banget. 나한테 청구해요. 아, 네, 알겠습니다. 과장님, 여기요. 우유만 씨가 알아서 사온 거예요? 네, 어떻게 입이 좀 맞으시나요? Paco senyum-senyum cengar-cengir 그 apa 영수증 aja. 맞죠? Tadi sinis banget. 내가 청구할게요. Gran kalau senyum cakep harusnya. 스타킹이 Padahal kalau full senyum gitu cakep anjing. Kalau jutek ngeselin banget. Stoknya bolong gitu. Kasih tahu. 저 과장님, 왜요? 과장님 스타킹 올라갔는데요. 아 뭐야? 아씨 이따 발표 있는데. 우유만 씨 가서 스타킹 좀 사와요. 네? 이따 미팅 때라도 갈아 신게 스타킹 좀 사오라고요. 아, 네. 저 과장님이 말씀하신 스타킹 사왔는데요. 뭐 이렇게 많이 사왔어? 제가 스타킹을 잘 몰라서요. 줘봐요. Langsung beli semuanya ya. Gak tau ginian langsung dibeli semuanya anjir. Stocking yang bagus yang mana ya? Stocking hitam gini. 앞으로는 스타킹 사오라고 하면 이거 사와. 아닌 경우엔 내가 따로 말해줄 테니까. 네, 알겠습니다. Yang di badak. Kameranya ngawur.
ngawur banget kameranya, Cok. 자, 모두 오늘 고생했고 퇴근하도록. 응? 네, 수고하셨습니다. Kalau urusan pulang aja cepet lah. ini. 가지고 semangat 고시. aja nih. 네, 고생하셨습니다. 뭐야? 아씨, 언제 또 어디 나갔지? Robek lagi. Kok bisa robek lagi? Baru beli padahal. Gak awet dalam pemakaian aja. Boros banget beneran ini. Baru beli padahal udah rusak lagi, udah sobek lagi aja. Memang bagian sini tuh memang dari game ya kayaknya. Kok bisa patah-patah? 기절하고 싶다. 역시 회사는 쉽지 않네. 동 과장님? 이 동네 사시는 건가? Apakah secara kebetulan anjir? Kok bisa bareng anjir? 저기요, 왜 따라오세요? 우유만? 안녕하세요. 우유만 씨가 날 왜 따라오지? 예? 아니요, 따라가는 건 아니고 제 집 방향이 이쪽이라서요. 그걸 나보고 믿으라고? 그럼 내 앞으로 가. 네. Dikira penguntit nih. juga ada di sini. 아니, 민정님? 민정님이 어떻게 여기에? 저 이거 보고 왔는데요. 저한테 쪽지 주셨잖아요. 예? Enggak hanya tadi di stop gak mau. 이게 좀 오해가 있는데 원래는 그게 아니라 다른 걸 드리려고 한 건데. 설마 과장님? 가신 거 아니었어요? 우유만 씨, 설마 이거 여기야? 맞는데요? Nah, untuk kalau Gran ini memang benar-benar pengen nyari tempat tinggal. 일단 우리 집에 오신 걸 환영하고요. 뭐 좀 드실래요? 밥은 무슨 밥이야? 이 시간에 먹으면 살밖에 더 쪄? 저도 체중 관리 중이라 안 먹을래요. Perut tidak bisa berbohong. 식사하실래요? Bisa-bisanya barengan. Kalau untuk Gran memang pengen cari kos-kosan ya, kayaknya sih. Saya bukannya punya rumah sendiri ya. Apa Gran masih tinggal sama orang tuanya ya? Kan dia kayak punya masalah sama orang tuanya, gak mau dijodohin, pengen nyari jodoh sendiri. Gara-gara dijodohin. Miming kan tadi udah dipanggilin tapi gak denger, gak peduli. Udah mau ngejelasin di awal-awal itu pas di toko itu beli jus itu ya. Kayak gini lah jadi salah paham. Harus beli apa ya, Cok? Enaknya pizza atau ayam anjir. Mana dua-duanya aku suka banget. Kalau aku pilih kan sih, aku lebih sering beli ayam sih daripada pizza anjir. Ayam. Kalau ayam Miming yang suka anjing. Kayaknya gak suka, Cok. 와, 입에 좀 맞으시나 봐요. Suka banget pulsnya. 유만 씨도 얼른 먹어요. 제가 또 살다 보니
밍밍님이랑 밥 먹는 날도 오네요. 다리 드세요. 대박. 역시 밍밍님은 진짜 다정하신 것 같아요. 그 MBTI가 어떻게 되세요? 프로필 정보에는 아직 안 올라와 계시던데. 저 뭐일 것 같아요? Udah cakep, imut, manis, baik, perhatian. Dan tipe-tipe semuanya, semua idol kayak gini gak sih? Tapi gak semuanya kayak gini sih. Yang memang ada yang kepribadiannya baik, yang memang ada yang memang harus baik untuk pas lagi profesi jadi idol. Pas di kehidupan sehari-hari ya bisa beda lagi aja. Ada yang memang biasa aja, ada yang memang baik, ada yang jutek. Kalau jadi idol ya memang harus profesional sih. Mana aku nggak ingat yang kayak gini yang mana anjir. Ada beberapa yang betul aku cok. Yang ini mungkin ESTP가 아니라고요? masalahnya. 말도 안 돼요. 왜요? 밀크거스 팬클럽 일기에 빛나는 팬심에 의하면 밍밍님 MBTI는 CUTE 잖아요. 아 뭐예요 진짜. Karena jijik anjing. 저 그럼 혹시 dengernya. 예전에 열애설 난 건 그건 진짜예요? 네? 불편하시면 말씀 안 해주셔도 돼요. 제 팬클럽 일기시면 이상형도 아실 텐데. Nanya tipe ideal ya. Padahal aku sering ke event ceki sama beberapa idol, ceki dengan beberapa idol dari grup yang pernah aku ceki maupun yang baru aku ceki. Aku gak pernah nanya yang kayak gini aja, Mas. Dia tanyanya ya kehidupan sehari-hari. Idolnya pun, osiku pun juga nggak pernah nanyain kayak gini. Paling ya nanya kehidupan sehari-hari, apa yang aku lakukan, itu apa aktivitasnya, ngapain. Kadang yang mentok ya ngasih tahu umur dan bersaudara berapa gitu. Gak ada yang nanya tentang hal kepribadian seperti ini aja. Nanyain punya pasangan apa belum, punya pacar apa belum, udah menikah apa belum. Mentok nanyain kayak gini aja. Mentok nanyain kayak bukan yang privasi ini. Meskipun aku nanya balik, rata-rata kalau aku gak punya kata-kata yang mau diomongin gitu, ya si Osi nanyain ke aku, terus aku nanya balik. Ya tentang sebelumnya jadi idol itu ngapain gitu, apa alasannya suka ke sesuatu yang berbau Jepangan gitu. Rata-rata sih kebanyakan osiku yang nanya, aku jarang. Baru kalau aku ada ide baru nanya. Mana ini lupa juga nampilan kah? 외모 Oh 보시죠. salah anjir. 맞아요. 역시 근데 전 잘생긴 것보다는 못생긴 게 더 좋더라고요. 못생긴 거요? Masa iya? 네, 잘생긴 거 그거 아무 쓸모 없어요. 그쵸? Ah, 잘생긴 bohong 애들이 banget 보면 ini. 내실 없는 경우가 많아요. 약간
저 같은 얼굴이 약간 내실도 있고 막 귀염도 있고 매력도 있고 그죠? Gedean anjing. 근데 또 너무 못생기면 좀 그렇긴 해요. 근데 전 사실 외모보다 키랑 크기가 중요해요. 네? 크기요? 농담이에요. 아이돌이 이상형 같은 거 있어봤자 뭐 하겠어요. 연애도 못하는데. 그래서 제 방은 어디예요? Langsung nanyain kamar gak lu? 과일 드세요. 야, 우유만! 누가 또 와? 이 사람들 다 누구야? Langsung kaget dah. 그러니까 이분은 너 직장 상사 동그란 님이시고 이분은 저는 밀크거스 밍밍님 맞죠? 어떻게 사람 이름이 밍밍이야? 아니 이게 어떻게 된 거야? 밍밍님이 어떻게 여기에 있어? 너가 쪽지를 다 Kayak 섞어내서 tai 보낸 anjing. 거잖아. 그게 무슨 소리야? 뭐 어떻게 됐든 다 돈 내고 들어와서 사는 거니까 사이좋게 지내자고요. 아 그리고 우유만 옆방은 제 방이거든요. 나머지 방들로 서로 나눠 가지세요. Kamu sendirinya gak bayar gak? 괜찮아. 뭐 아무튼 아. 우리 잘 지내봐요. Bayar. 명명님? 편하게 그냥 민정이라고 불러주세요. 잘 부탁드려요. 땡그라님. Kelihatannya gak bisa akrab anjing. Udah selesai chapter 2 aja. Hasilnya jelek banget nih. Dapat log badak dari Minjung dan Grand doang.